জীবন ঠারু বিষয় করিবি গায়ন করিবি গায়ন করিবি গায়ন করিবি গায়ন করিবি গায়ন। তো বায়ক বন্ধু বিষয় থিলা মায়াপুর গ্রামরে চৈতন্য মহাপ্রভু সখা মানকু ধরিকি নাম করুছন সেনা দুইটা ভক্ত ছিলে আজ্ঞা আপন যেন কহুলে দধি ভান্ড ভাঙবার কথা তারপরে যেন নাকি ভঞ্জন বিষয় আলোচনা করমা তারপরে কোন ঘর কে জিমা নাম জন্ম বি করমা আপন যেন আলোচনা করমা বস এ পিলা মানে সেনা কা কলে মায়াপুর গ্রাম রে যে নাম আরম্ভিলে নাম রবিলে নাম রবিলে নাম রবিলে নাম রবিলে নাম করুছন সেনা দুইটা ভক্ত পতি এবং পত্নী থিলে তাকর না কানা হ্যাঁ আগে মাধব আচার্য বলি তাঙ্ক নাম জান 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 তাঙ্ক নাম জান। আজ্ঞা মাধব আশ্চর্য বলিকি সেনা মায়াপুর গ্রামরে থিলে এবং তাঙ্কর পত্নী কিয়ে এ পিলা মানে আজ্ঞা সত্যবতী বলি করি ওটা তার নাম ওটা তার নাম ওটা তার নাম ওটা তার নাম ওটা তার নাম। হ্যাঁ হ্যাঁ সবু দেমা টিকে ধৈর্য ধর যেতবেলে আজ্ঞা মায়াপুর গ্রামরে পতি পত্নী জুড়ে থিলে নাম চালিছে কিন্তু শ্রীমতী এ বাবু শ্রীমতী হুকার মারবো শ্রীমতী এবং মাধবাচার্য বলিকি সেনা দুইজন থিলে যে সেনা কাহিছে এ পিলা মানে যেতবেলে নাম চালিছে বাবু আরে মাধবাচার্য এতহি মাধবাচার্য মাধবাচার্য এতহি মাধবাচার্য কাଣା কলা এ মনে বিচারি লাগে জয় রাম রাম রাধি বল জয় রাম রাম রাধি বল জয় রাম রাম সেটা মনে চিন্তা কলা কাଣା চিন্তা কলা যেহেতু আজ্ঞা আমার ইন্দা নাম করিছিলে অনেক গ্রামরু ভক্ত মান আসিছন সে মধ্যে সে নাম কে যাইছিলা হ্যাঁ ই সময় কাহিছে বাবু যেতবেলে নাম কে পৌঁছি যাইছে হরিণ নামরে বিভোল হয়ে যাইছে হ্যাঁ তো যেতবেলে বিভোল হয়ে যাইছে ই সময় পতি রহলা নাম রে পত্নী আছে আজ্ঞা ঘরে হ্যাঁ পত্নী তার ঘরে আছে যেতবেলে ঘরে আছে তো হরি নামটা শুনুছে নামরা মধ্যে প্রেম হয়ে যাইছে কিন্তু সে কেন্তা নারী এ পিলা মানে আজ্ঞা পতিব্রতা নারী ওটে সেহি সত্যবতী পতিব্রতা নারী ওটে সেহি সত্যবতী সেই সত্যবতী আয়ে সেই সত্যবতী সেই সত্যবতী আয়ে সেই সত্যবতী। পতিব্রতা নারী কাহাকে কহেমা অনেক মা মানে বি বসিছন আগে আমরা ক্ষমা করবে আপনার কথা আমি রক্ষা করি না পারলি কিন্তু মূলর নীতি শিক্ষা কীর্তন গুলো নীতি শিক্ষা জিনিস এটা হুড়া কুদা হলে ফেল রে বাবু বুঝলো কিনি কেন্দা বতে আজ্ঞা পতিব্রতা নারী সত্যবতী জানো পতিব্রতা নারী সত্যবতী জানো সত্যবতী জানো সত্যবতী জানো সত্যবতী জানো সত্যবতী জানো। আজ্ঞা পতি সেবা করু থাহে সেহি প্রতিদিন
पति सेवा करुଥାଏ से कि प्रतिदिन এই প্রতিদিন সেই প্রতিদিন সেই প্রতিদিন সেই প্রতিদিন पतिव्रता नारी सुला सर्प पतिंगर सेवा करुଥାଏ एवं हरिंकर ठातर भक्ति थाए बाबू काथि लेके बोले नारी मनकर भगवान हला बाबू निजर स्वामी स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चना रमति अर्पित करिबु कर्म दिने कणय ऋषि सुकंदला के बुझैथिले आर का बोले सासु ससुरंगु सेबु थिबु नीति गृहर देवता मणि सासुटी तोहर पूज्य विहार सर्प संपदर खणी मंदिर के गले भी किसी लाभ नहीं न तु मंदिर के जीवु यार भोग थाले धरी गिरी आर आला बोल के बूढ़ा बोई थिबा ए बापा ए मां देव चाह टिके बनै दे सोला एछल मुई मंदिर ऐसा बूढ़ा चाह पिउचे ए ओरुआ भात रांथली आगो पोचा चाह तारबु इडा पतिव्रता नारी नुहे हाय पतिव्रता नारी स्वामींग भजन पर तु भंजीबु सजा शयनर परे स्वामी सज्जा तेज्या करिबा पूर्वरु उठुथिबु प्रत्युहरे केंता नारी सरा जो आहारे द्विगुणा बुद्धितासम चतुर्गुणम षडगुण व्यवसाय च काम शास्त्रे आठ गुण बेस आहारे द्विगुणा बुद्धितासम चतुर्गुणा बुद्धिरे चारि गुण बड़ काम शास्त्रे आठ गुण बेस 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 आठ गुण तिले जई भल नारी बेस 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 सेति लगी सत्यवती थे पतिव्रता नारी जेते बेले अष्टप्रहरी नामयज्ञ मायापुर ग्राम रे चलीछे इस समय तार गोटे पुत्र अच्छे आगे पुत्र के कुले धरी छे और हरि नाम सुनुछे ये पीले पिला माने वो ए उतारू जहा खेला सुनो दे ई मनो ए उतारू जहा खेला सुनो दे ई मनो ए उतारू जहा देला सुनो दे ई मनो ए उतारू जहा खेला सुनो दे ई मनो ए उतारू जहा सुनो दे ई मनो आनंदर गृह अछि सत्यवती जानो आनंदर गृह अछि सत्यवती जानो सत्यवती जानो जेते बेले घरे अच्छे रोसई करूछे हाय काहे जे बाबू ए पीले पिला माने वो आज्ञा एगो तारू आनो कथा आ सुनो दे मनो सुनो दे मनो आए सुनो दे मनो ए उतारू आनो कथा और सुनो दे मनो सुनो दे मनो आहे सुनो दे मनो ए उतारू आनो कथा सुनो दे मनो सुनो दे मनो आए सुनो दे मनो सुनो दे मनो आए सुनो दे मनो हरि कथा शुणु अच्छी नारी मोरी जानो नारी बोली जानो आए नारी बोली जानो हरि कथा शुणु अच्छी नारी मोरी जानो नारी बोली जानो आए नारी बोली जानो जेते बेले हरि कथा शुरू छे इस समय काना हिचे जेते बेले तरकारी तैयारी वाला लगी कथा काना हिचे बाबू ये पीले पिला माने वो तो लाऊ अच्छे एवं शिशु के मध्य धरी छे अच्छा सेने का हला सही हरि नाम रे जला मर्जी हि जई छे बा हरि कथा रे जला माती जाई छे सेने का कर छे ए पीले पिला माने वो आज्ञा अरे लाऊ बोली पुत्र को जे काटिनो से देला रखिनो दे देलाए रखिनो देला लाऊ बोली
पुत्र कैसे काटिनो दे देला रखिनो दे देला रखिनो दे देला जेतेबेले आज्ञा मायापुर ग्राम रो हरिण नाम चलीछे तो सत्यवती घरे अच्छे का बोला आज्ञा निजर हिसाब रे निज चलन आपण माने कला प्रसारण तो जेते बेले सत्यवती हरिण नाम सुनुचे तार पोगे कुले धरिचे तरकारी करबा ले लाउ पाखा रखिचे सेने का हिचे जेते बेले हरिण नाम मर्जी गला बाबू सेने का कला आज्ञा निज पुत्र कुजे नारी पलकीरे जानो पलकीरे जानो आए पलकीरे जानो निज पुत्र के का कला पनकीरे का करछे बेनी फालो करी देखो काटी देला पुनो काटिले जानो आए काटिले जानो काटिले जानो आए काटिले जानो जेते बेले बेनी फाल कर काटी दिछे आज्ञा शरीर रे तार रक्त जर्जरित हो जाइछे ई समय का हिचे ए पिला माने बो ए समय नारायण माया रंभिले आए माया रंभिले ए समय नारायण माया रंभिले रंभिले माधव को देखो और बचन भासिले बचन गसिले आए बचन गसिले बचन गसिले आए बचन गसिले